Welcome na usab sa atong apologetic seminary. So kaganina atong nahibaluan ang balaang kasulatan kon Biblia. Ang Biblia gituohan sa atong simbahan nga pulong sa Ginoo. Mao nang panahon sa pagbasa sa mga pagbasa, for example sa sulat ni San Pablo, basahon dayon mo ingon, dayon ang reader ang pulong sa Ginoo. So kitang Katoliko nag-recognize ta, nag-ila kita nga kining Biblia pulong sa Ginoo. Pero para sa ubang tinuohan, ang ilang pulong sa Ginoo maura gyud ning Biblia. Di ba? Ang ilang nahibaluan nga pulong sa Dios maura gyud ning Biblia. Kitang Katoliko nahibalo kita nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Apan wala kita magtuo nga kining Biblia mao lamang ang pulong sa Dios. Nagtuo sab kita nga dunay pulong nga dili sinulat. Ang Biblia gitawag kinig written word of God. Pulong nga gisulat. Pero naay pulong nga wala ipasulat sa Ginoo. Asa man ni mabasa? Isaiah 51:16. I will put my words in your mouth. Ibutang ko ang akong mga pulong sa imong mga baba. So dili tanan nga pulong gibutang sa papel. Naapoy mga pulong nga gibutang sa Ginoo sa baba sa tao. Ug matud pa ni Isaiah sa iyang gisulat dinhi sa Isaiah 59:21 mao kining atong mabasa. Sa akong bahin miingon ang Ginoo, mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo. Ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak og mga apo sukad karon og hangtod sa kahangturan. So naa di ay mga pulong sa Ginoo nga gibutang niya sa baba sa tao og dili ni gusto sa Ginoo nga mawala sa baba sa tao hangtod sa iyang mga apo. Mao ni ang gitawag nga tradisyon. Napasa nga mga pulong pinaagi og binaba. Kay nganong naamay pulong sa Dios nga gibutang niya sa baba sa tao? Kay lagi sa kasaysayan sa Dios sa iyang pakiglambigit sa tao dili man tanan masulat. Kay unang rason lisod man wa may available nga mga kahimanan sa pagsulat. Wala pa may paper mill kaniadto. Di unsaon sa Ginoo nga ma-preserve ang iyang mga pulong nga wa may kasulatan. Ang uban nga ikulit sa mga bato, sulat sa mga panit sa hayop. Dayon ko ang tanang pulong sa Ginoo isulat sa tanang panit sa hayop, mga hurot ng hayop. Ako niyang logic. Kung pananglitan isulat tanan gyud. Dayon ang gamiton sa pagsulat panit sa hayop, di mga matay tanang mga hayop, mga puong hayop kay mao may sulatan. Di ba? So dili gud posible nga ang word of God ang tanan isulat. Mao na nga gibutang sa Ginoo sa baba sa tao ug ipasa kini nga pulong ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang mga apo. Mao na ang gitawag word of God in oral form. Unsa ang Biblia?
Ang Biblia, Word of God in written form. Gitawag ni nga verbum inspiratum. Ang tradisyon, Word of God in oral form. Ipasa nimo ba mo ng kasaysayan sa Dios nahibaluan sa kaliwatan tungod ni ining gitawag nga tradisyon. Matod sa balang kasulatan, no? Salmo 78, 1 hangtod sa 4. Pamati o katawhan sa akong pagtulunan, pataling hugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamog mga sambingay, og suginlan sa mga pagtulunan sa kakaraanan, mga butang nga atong nadungog og nasayran, nga gisugilon kanato sa atong mga katigulangan. Dili nato kini malilong sa atong mga anak, kundili atong isugilon ngadto sa sunod nga kaliwatan. Sa ato pa, sa kasaysayan sa pagiglambigit sa Dios sa katawhan, sa kakaraanang panahon, kay wala may available nga sulatanan, ang pulong sa Ginoo isugilon kini ngadto sa mga kaliwatan. Maunang naay Word of God in oral form. Ang Biblia ang sa to, Word of God in written. So duha da ay kaklase ang Word of God. Duha pa, napay katuluron. Una, oral, ikaduha, written. Ang nasayran sa laing tinuohan kinarang written. Di ba? Wala sila kahibalo nga naay oral. O kining oral, mao ni ang pinaka-original. For example, asa man gikan ang written? Sa wala pa ni mahimong written, mao naman yung official. For example, kanang maghimog balita, dyaryo. Unsa may una, ang panghitabo o ang pagsulat? Dili man ka pwede makasulat kung way mahitabo, di ba? Unang panghitabo, maulahi ang pagsulat. Sa ato pa, kining written Word of God, mao na ang ulahi. Sa wala pa ni, mutungha, ang Word of God, oral pa. Ha? Oral pa. For example, kanang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, aktual nga nahitabo, tuig 30-33. Ini. Anihap, butangan nato ni. Kining Ebanghelyo nga atong mabasa, nahitabo kini sa mga tuig year 30 up to 33 and a half. Mao na aktual nga panghitabo. Kanos aman gisulat nga nahimong written, kanos aman ang oral nahimong written. Peta si Kristo nagsulti, nagwali, nagbitbit ba daetog papel og sulatanan to apostol. Allah, unsa to Ginoo sa imong gisulti? Kay ko suwat ni, wa man sa dalag sulatanan. Ang mga apostoles nag-uban-uban sa Ginoo 3 ka tuig og tunga. Wala magdala-dala og papel, wala magdala-dala og tinta nga ilang isulat ang kada word ni Kristo. Ilarag yung nadunggan ang gipanudlo ni Kristo. Meaning, ang pulong ni Kristo, ilang nadunggan, pinaagig oral. Gikan sa baba ni Kristo, ni pasok sa ilang huna-huna, o mipatidlom sa ilang kasing-kasing. Kanos aman nila gisulat ng ilang nadunggan? Ilan ning nasulat, year 80 to 85, ang uban na ingon, nag-abot pa ni year 90, edi. Mao niyang nahitabo ang written. Pila ka tuig milabay? Usa gisulat. Around 50 years. Ha? Sa ato pa, nag-uban-uban sila sa Ginoo, ilang na-receive ang pulong sa Ginoo,
Wa pa nila sulata, milabay pa ang more or less 50 years, usa gyud ni sila kagsulat, nahitabo ang gitawag written word nga part sa Bible. Nakaw niyang point? Sumo nang panghitabo. Ang pangutana magduda mo, Brad Paul. Paitan karon ba kinatong himoron unsa man ro pitsaha? May 16, 2025. Ikaw dong, bata-bata pa man ka dong, no? Di na may kaabutan ng 50 years from now. Kaya mga matay na bisuro di ba ito igsuwari? Pila ka years in Ikaw dong, ani akaron, naninaw ka sa akong ipasulti. Pag abot og 50 years, isulat ni mo ni nga event. Isulat ni mo ba nga? Uy, niadto ba yung meet? Isulat ni mo, May 2075. Pila edad ni mo ani dong? Pila naman karon? 11. So, imo ning isulat sa edad nga 61, senior na kayo niya. Kini baron ba? For example, ako ang Ginoo ba ng istorya? Ikaw ang apostoles. Ang tanan akong istorya, oral. Kay gikan man sa akong baba, mi-receive sa imong hunahuna. Imo man nagipatidlom sa imong kasing-kasa o garitin sa imong hunahuna. Wa nimo suwata. Imo ra gyud si Brad Paul niingon ra ba nga ang Bible nga symbol. Wa ka magsuwat. Misuwat na ka ni adtong Mayo 2075 sa imong edad nga 61 anyos. Dong. Mao na ang mga apostoles. More or less 50 years pa sila usa nagsulat sa ilang nawitnessan kang Kristo. Pangutana. Wa ka to sa kalimot. Di ba masabi sa grabe no more or less 50 years usa pa nasulat. Wa ka to nila malinte. Ang ilang gipanulat. Ha? Mo si mangutana mo ana ba? Mangutana mo? Ikaw di mangutana nako tubagon. Pero mangutana mo, obligado gyud na akong tubagon. Unsa man? Mangutana dili. Mangutana. Ang tubag mao ni Juan 14:23, 25, 26. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa akong amahan sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Nganong ang Ginoo nagpasalig pagaubanan kamo sa Espiritu Santo. Juan 14:26. Mag-uban siya kaninyo hangtod sa kahangturan o pagatudluan kamo niya o pahinumduman kamo niya sa tanan nga gisulti ko kaninyo. Sa ato pa, bisan mo labay pa ang 50 years o sa isulat ang tradisyon, nagpabilin nga lunsay ang pulong nga ilang gisulat ngano man gipatika na sa Holy Spirit nga bisan pa mulabay ang taas nga panahon pahinumduman sila sa Holy Spirit sa tanan nga gisulti ni Kristo nga gitawag oral form sa Word of God. Nahimo nga ang oral, nahimo nga written form nga mao kini ang Biblia nga atong naabtan karon. Palakpakan ng Ginoo. But always sa ilang time sa mga apostoles, dili gyud gihapon pwede lang masulat ang tanan. Kay lagi sa ilang panahon wala palagi produkto sa papel. Mo nang unsa may paagi sa ubang mga apostoles sa ilang pagwali. Tubagon na nato dinhi sa balaang kasulatan. Ikaduhang Juan 1:12. Ikaduhang Juan na dili itong gospel nga dako. Second John. Ibutan na ito na versikulo 1 kay saraman ko ka chapter 12. Unsa may atong mabasa? Ingon si San Juan Apostol, may daghan paunta akong isulti kaninyo,
O sa ingon ni San Juan, daghan paunta akong isulti kaninyo. Apan dili ko kini ipaagi sa sulat. So dili mahitabo nga mahimong word of God in written form. Nanudlo siya sa iyang kasinatian sa tulo ka tuig tunga sa pag-uban-uban ni Kristo, pero dili niya gusto nga isulat. Unsaon man niya? Maoy akong tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti gayod kaninyo sa hingpit gayod. Ang pangutana, kinsa may nahibaw nato unsay gitudlo ni Juan didto nga wa man nasulata? Kay di man pwede isuwat ang tanan. Bisan gani ang mga milagro sa Ginoo, bisan ang gibuhat sa Ginoo, wa masulat tanan sa Bible. Asa na mabasa? Juan kapitulo 21 versikulo 25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus. Kon gisulat pa ang tanan, nagtuwa ko ng tibuok kalibutan, dili gayod paigo sa kasudlan sa mga sinulat. Sa ato pa kining tulo ka tuig og tunga nga pag-uban-uban sa Ginoo sa iyang mga apostol, miingon ang mga eyewitness nga bisan isulat kining tanan, walay produkto sa papel nga supisente sa ilang panahon. Kay wa may papel nga produkto, papyrus man to. Bisan ilan ang isulat, why dili maigo sa available nga mga papyrus, mga hayop kung pamatyon tanan, di na maigo nga ilang masulatanan. Pero dili sila pwede nga manudlo sa written. Iagi ang uban sa oral. Mo nang miingon nga dili nako gusto nga isulat, gusto gid ako isulti. Karon kung mabasa tag sinulat, wa ta may balot oral. Kinsa may mupadayon atong wa masulat? Mubalik ta dito sa Ginoo sa Old Testament. O sa Ginoo, ang akong gisugilon kaninyo, isugilon kini ngadto sa tanan nga kaliwatan. Mao nang mahibulong ang laing tinuohan nganong nahibalota nga ang nanay o tatay ni Santa Maria si San Joaquin o si Santa Ana nga wa man sa Bible. Ngano man kay wa man sila oral tradisyon, nagsalig man sila sa written, unsay mabasa, asa mabasa. Dili lagi tanang kamatuoran na sulat. Kaya ang pulong sa Ginoo, Word of God in oral form, Word of God in written form. Sa ato pa, sa knowledge, pitsido ang laing tinuohan. Kini na may ilan na hibawan, unsay mabasa, asa mabasa. Kita di man tapoy diana, kay naaman tay oral tradisyon nga na nadawat sa gipasa sa nagunang henerasyon. Kanang wala masulat sa apostol na kumanta kay naamay buhi nga mga tao nga nagsugilon usab niining kamatuoran na hangtod nakaabot sa atong panahon. Ako bitaw kaniadto amang kamera Kodak man gud sa una, di ba? Sa una man ta magpakodak ta, sa una ra ba kanang Kodak film ra ba, kay nakabot mo ana nga i-process pa na murag film o paitan magubato na do bisag possible dito o di gid mo makakuha tong camera karon ang cellphone automatic naman. Sa among reunion kay nga akong lolo ang ngalan Octavio San Pablo, mo ning Paul San Pablo bitaw ko alima. Kay si Octavio San Pablo ang iyang anak si Maria Nieves San Pablo akong nanay. So naa may gitawag Octavio San Pablo clan. Natural nga panahon sa reunion, usahay ba na ay mga pangutana nga maris, pananglitan. Wa pa may kamera, wa pa may Kodak sa panahon ni Lolo. Kamong among mga iyaan, wa man gyud mo magtipig og picture ni Lolo Octavio.
Pero kining ako mga iyaan, nahibalo sila unsay dagway ni lolo. Kay ilamang gitong amahan, pero kami nga mga apo, wa na may kaabot sa among lolo. Wa gyud may kahibalo unsay dagway ni lolo. So nahitabo tong reunion namo nga nangutan ako sa ako mga iyaan, kay kamo man ang murag apostoles ba, silang eyewitness ba, kining mga tiyo o mga tiya, wa man gyud magbilid og picture sa among lolo. Pero nahibalo me nga kamo nakita gyud mo sa among lolo. Ang pangutana, unsa may dagway ni lolo? Maura po ning written. Wa may picture, so walay written. Asa ta magsalig? Sa oral. Wa may picture mahatag ninyo naong sa among lolo. Pangutana, unsa may naong sa among lolo? Unsa matubag ba nga pangutana? Matubag. Kay hanuman ang motubag ay witness man sa dagway ni lolo. Unsay tubag sa among lola? Gitawag ang among uyuan nga angalan si Joaquin. Miingon si iya anako, kining si Joaquin, kung makita mo ni Joaquin, maone ang dagway ni lolo ninyo Octavio. Nganong nahibaw me? Nga may picture? Tungod kay dunay misulti. Mora po ni ang tradisyon o ang written. Bisan wa masuwat, nahibaw ta, kay na ay mga tao nga nahibaw karog mamatay na among mauyuan o iyaan. Mangutana tong ako mga apo, unsay din nang naong ni Lolo Octavio? Katubang next nako, makatugan ko dili. Naa na may picture sa panahon ni Joaquin. So ako na po himuon, ang naong ni Octavio mao ni si Joaquin. Wa man ko'y picture ni Octavio, ang akong picture kang Joaquin raman, dahil miingon man to akong maiyaan nga ang dagway ni Joaquin, mong dagway ni Octavio, dibisan pa sa akong kaapu-apuhan, makatubag ko sa bota, unsay dagway ni lolo, kay ako mismo makatestify, in oral, dili sa kamera, sa picture o sa written. Naku, inang po, so pagkanindot sa atong simbahan, ang atong simbahan naatay Word of God in written. Tablata sa laing tinuhan. Naampoy sila written Word of God. Parehas na. Asa man sila nalugi? Nalugi sila nga naman wala man sila'y Word of God in oral form. Palakpakan na itong Ginoo. Sa ato pa, number 1, number 2, check, tadere. Check, punta sa number 2. May wrong ang lain tinuhaan sa dire. Wrong na sila. Wala sila ka-score. Unsa man ning ikatulo nga Word of God? Ang ikatulo nga Word of God, John 1:1. So may giingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Gitawag ni sa Latin, verbum incarnatum. Kinsa man kay Pablo kinsa tubago nato sa Revelation. Kung kinsa ang Word of God. 19:13 sa kipadayag, nalukop sa dugo ang iyang biste, ginganlan siyag ang pulong sa Dios. Word of God. 15, bigula sa iyang baba ang hait nga espada, nga gamito niya pagbuntog sa kanasuran, maghari siya, kanila pinagig higpit gayon og pug-o niyang ubas, diha sa pug-anan sa kabungot sa labing gamhanan, 16, diha sa biste niya og sa iyang paa nahisulat ang ngalan, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Kinsa man si Jesus Christ the King. Unsa si Jesus?
Versikulo 13, nalukop sa dugo ang iyang biste, ginganlan siya ang pulong sa Dios. Word of God. Palakpakan na Ginoo. So ang ikatulong Word of God, si Kristo mismo ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa, in total, ang pulong sa Ginoo, Bible na ba? Dili. Even ang oral, Word of God in oral form, ang written Word of God, si Kristo, Word of God, the verbum incarnatum, kung Word incarnate. Palakpakan ang Ginoo. So, mao ni siya. Dayon sa atong santos nga misa, ang Holy Eucharist divided into two parts. Kay basin panahon sa misa, ang naa sa atong hunahuna, musimba lang ko kung duol na ang kalawat. Daghang makatoliko, panahon sa Domingo, pagpaingon sa simbahan, murag pato. Pagpaguli, murag nag-auto. Kung sa ibot na akong ipasabot, magpalangay-langay ta padulong sa simbahan. At least 15 minutes kung girespeto nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pinakalabing dugay 15 minutos sa dili pa ang misa ng lingkod na ta diha sa atong lingkuranan. Ngano man aron makasugod kita sa unang liturhiya. Unsa man ang unang liturhiya? The liturgy of the Word. Si Kristo na. Di lang kay si Kristo ang Holy Eucharist. Si Kristo ang Word of God. Basahon na. Si Kristo ang meaning, anak, kanang liturhiya sa pulong. Kung mutambong ta sa misa, kay siguroon lang nato ang Holy Eucharist. Wa nato respeto ang tibuok Kristo. Mao nang 15 minutos pagrespeto sa Word of God sa liturhiya sa pulong, maminaw ta sa mga pagbasa. Dahil mo balhin ta sa liturgy of the Holy Eucharist nga mauna si Kristo sa bayhon sa tinapay ug sa bino. Ang huli, ang liturgy of the Word, si Kristo na sa bayhon sa kasulatan. Puro na Kristo. Unsa to? Unsa ang liturgy of the Word? Si Kristo sa bayhon sa kasulatan. Ang Holy Eucharist, si Kristo sa bayhon sa tinapay o sa bino. Mo nang mosimba ta, una gyud ta. Eh si Kristo ning Word of God. So mo nang sa Katoliko. Karon mo adto ka sa magisterium. Unsa may role sa magisterium? Unsa may iyang role? Kung ang Biblia libro murag textbook na ay magtutudlo nini. Sakto ko dili. Di ba ka na may eskwela ka? Kumukuha kang abogasiya? Di ba na libro sa balaod? Kung may eskwela ka pagka-doktor, na libro sa medisina. Di ba? Kining Biblia, maone ang textbook nato nga mga Kristiyanos. Maone ang libro nga giya nga makapahalangit sa atong kalag. Maone ang pulong sa Ginoo nga kinahanglan mahimo tang estudyante. Ang Ginoo mao ang pinaka-great teacher. Pero ang Ginoo di man mo ditso ni mag-istorya. Naay gitawag buhing magtutudlo. Living teacher. Mao nang gitawag nga magisterium. Ang word magisterium is derived from the word magi. Magi, magisterium. So ang root word ini is magi. Kahinomdom mo Matthew chapter 2 nga dunay mga magi gikan sa east.
Nakita nila ang bituon nga migiya nila. Ha? Ang bituon nagsimbolo sa kahayag. Nga mao ang mugiya sa mga Magi. Meaning, ang magisterium giniyahan. Giniyahan ni anang kahayag nga mao si Kristo. John 8:12, I am the light of the world. So naay mga tao nga makinaadmanon. Kay kining magon word nga Magi means wise. Wise ne. Nganong wise ti sila? Kay naay nagdanag nila nga bituon sa ilang pagpanaw. Ang simbahan usab gidanagan sa kahayag nga mao si Kristo. Ang magisterium gilamdagan sa kahayag. Hangtod makaabot kita sa tinuuray nga kahayag nga mismo mao si Kristo. Meaning, ang atong panaw, kitang tanan nag-journey, mao ng synodality. Nag-uban ta sa pagpanaw. Ang Ginoo nag-uban siyang bituon nga kahayag. Ang magisterium mao ang body sa simbahan. Ang sa magisterium po, literal na gikan sa Latin na magister. Yes, salamat Father. So, Magi, wise, magister, kadug mo sa word nga punong mahistrado. Kadug mo na asa man nga 3 branches sa atong government na bilong. Ang gobyerno, the government is divided into 3 branches. Executive, legislative, and judiciary. Ang head sa legislative, ang executive, presidente, vice president. Ang head sa legislative, pag senado, saman, senate president. Ang head sa congress is, saman, House Representative. Ang head sa judiciary gitawag punong mahistrado. Kung sa may in English sa punong mahistrado, Chief Justice. So meaning ang role sa magisterium mutudlo sila kay sila man ang gilamdagan ni ining bituon nga mong kahayag. Og sa ilang pagtudlo, ang ilang role maghuhukom kung magister. Nganong importante man ang role sa Korte Suprema sa gitawag nga mga judiciary, Chief Justice, o sa mga justices. Aron sa kahusay o kahiusahan sa usa ka nasod. Kay kung walay Supreme Court, dayon ang tanan nga mga abogado perteng brayta. Lain-lain og interpretasyon ang abogado. Panahon sa ilang panagbangi sa correct interpretation of the Constitution, dili man pwede nga magdebate ta nga imong pagsabot sa balaod mao ni naagyoy Supreme Court nga mao ang mosulti what is constitutional at what is unconstitutional. Kay kung wala na, otherwise gubot kayo ang nasod. Maupon ni ang role sa atong simbahan sa magisterium. Ang pangutana, kinsa man Brad Paul ang magisterium? Tubago nato Catechism of the Catholic Church number 100. Muna kinahanglan makaila kita kung kinsa kining magisterium o unsa po ilang role mahitungod sa Biblia. Mato din the task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely. Unsa man ning word nga solely? To the magisterium of the church, that is the Pope, and to the bishops in communion with him. Kinsang magisterium? The Pope, patay naman si Pope Francis, Pope Leo XIV.
with the communion of all bishops. Pag mag-convince sila, isip konsilyo o body, mo define, mo proclaim sila, kung mo declare, kanang ilang gideclare atong dawaton. Ug ang tanan nga mga Santo Papa sa lain-lain nga makapanahonan nga may declare sa dogma o opisyal nga teaching sa atong simbahan, sa tuluuhan, sa moral o sa atong pagtuo, ang ilang gideclare o giaprobahan dili gayud masayop. Ngano man gigiyahan sila sa bituon nga maong kahayag nga mao si Kristo. Mao kini ang wala sa uban nga tinuohan. Nganong nabungkag, nagdibisyon, midaghan ang protestante, kay wala sila ni ining magisterium nga giniyahan sa kahayag nga mao si Kristo. Ni alang kini kasimbahan nga atong gipasakupan nga tinukod ni Kristo. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang pagkadabis sa atong simbahan nga gipasakupan. Pagkadaghan nga mga nindot nga pagtulunan sa atong simbahan nga among na-appreciate sa among kinabuhi. Ang pagtulunan sa atong simbahan mura ni og sinugba nga nukos. Pusit ba? Magsugba mong nukos? Isog ba ng nukos ba? Pag tilaw nimo, pag una nimo paak, medyo pait-pait kay sinugba man. Pero kung imo ning usapon, nag-usap ka sa kadugayan nimong usap, imong ma-appreciate unsa di ay kalami ang pusit. Usahay dili kita ma-attract sa ato mismong pagtulunan. Pero sulay eh. Wa pa mo kasuway? Panuway lagi mo. Sulay ba nga magtuon mo Mariology, unsa man kanindot ning pagtulunan sa atong simbahan nung gidipinsahan man giawayan man eh. Kinahanglan naman ang mga atong teaching gipag-awayan na. Ako pa nagsinumbagay pagka na uban na. Mga banggiita na ang mga theologian, mga doctor of the church nang lalis na sila diha antod nga nakaabot sila sa punto nga gideclare ning mga pagtulunan na. Tapos kita si Ting Peter ata ang atong role kung magtuon naman lang ta. Kaniya to grabe ang ilang pagantos. Pero kita hinukada na ta. Mutilaw na lang taon sa kalami ning pagtulunan na. Manang hinaot kining maong seminar sinugdanan ni nga di taganahan mo tuon na lang ta. Ug sa atong pagtuon nindot man day Brad Paul may padayon. Mao na nga karon nagsabwag mi og binhi. Ang among role magpupugas. Ang inyong role ang pag-amuma sa makamatuoran nga among gipugas. Muani mo sa umaabot nga panahon, depende na kung giunsa ninyo pag-amping ang binhi sa kamatuoran nga among gihaguan nga isabwag karon diha sa inyong tabunok na kasing-kasing ug hunahuna. Mayong hapon, dalaygon na Ginoo.